ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଏ। ଆଉ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନାନୁସାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇ ଆଜ୍ଞାବହ ପୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତରେ ସିଞ୍ଚିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ମନୋନୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସତ, ଏ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସିଞ୍ଚିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ପୁରା କରିନାହାନ୍ତି। ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପତ୍ର ପିତର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ପିତର କିଏ ଥିଲେ? ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ପିତରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ପିତର 3 ଥର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ସେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତିରେ, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଉକ୍ତିରେ, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବାକ୍ୟରେ, ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହି ଉତ୍ତର ଉପରେ, ଏହି ଭରସା ଉପରେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୋଳିବି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭରସାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଥିବାର, ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି, ପିତରଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଉପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ହୃଦୟର ସହିତ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବାର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ବା କିଛି ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍। କହୁଛନ୍ କାଁ ବୋଲିକରି, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ, ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ, ଅକଳଙ୍କିତ, ଅଜର ଅଧିକାର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ମହାଦ୍ୱାରିଆମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। କାହିଁକି?
कहीं से जीवनदायक बोली कहले जेहेतु से मृत नुहंती जीशु ख्रीस्ट मृत नुहंती हेइथिले मृत किंतु पुनर्बार से पुनरुत्थित हेले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आउ गोटे मृत व्यक्ति ऊपर भरोसा करू नहांती मृत व्यक्ति विषय से कहू नहांती से मृत होई पुनरुत्थित हेबा जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय से कहू अछंती आ कहू अछंती जीवनदायक भरोसा तांक ठारे अछि भल पाठ पढ़ुतबार गोटे ट्यूशन टीचर पाखरे भल ज्ञान थिबार गोटे ट्यूशन टीचर पाखरे आमर पिला मानकु आम ट्यूशन दे था हाँ कि नाई भल रिजल्ट रखिथिबो ताहार पाखरे आमर पिला मानकु आम ट्यूशन दे था गध पिला पाखरे कि ट्यूशन देबो कि ना ठीक से ही परी प्रभु जीशु मृत्यु को जय करिथिबार व्यक्ति हेथिबारो तांकु कहा जाउछे से जीवनदायक भरोसा प्रभु जीशु अटंती प्रथम विषय द्वितीय विषय जहाँ सबु स्वर्ग रे संचित होइछि से समस्त विषय अक्षय अटे अकलंकित अटे आउ अजर अटे से ही सब अधिकार जीशु को ग्रहण करी परित्राण प्राप्त व्यक्ति मानंकु देवाकु चाहू अछंती से प्रभु जीशु ख्रीष्ट बा स्वर्ग रे से ही समस्त अधिकार प्रभुंकर लोक मान निमंते परित्राण प्राप्त व्यक्ति मान निमंते रखा जाए जहाँकि केबे क्षय हेब ना केबे कलंक लागिब ना अजर ही रहिब केही आमान ठारू छड़े नेबे ना हुए तो जगत रे आमानकर धन अच्छी आमानकर एकाउंट रु मध्य लोक माने पैसा काढ़ी नउछंती सुना गहना नहीं जाउछंती आउ निजर गृह को आसी मूल्यवान विषय सब चोरी को नहीं जाउछंती निजर जमी बाड़ को मध्य अनेक लोक माने अन्य माने कौन करो अन्य रे निजर करी नउछन अनेक अन्य चली किसी ग्यारंटी ना ए जगत रे आमानकर धनर विषय किंतु स्वर्ग रे जो धन संचित हो रही तार ग्यारंटी अच्छी प्रेज द लॉर्ड आ के कहउछंती पितर कहउछंती पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र आत्मांकर आउ पूर्णता को नहीं से ए समस्त विषय को प्रकाश करुअछंती जे जो माने परित्राण प्राप्त हेवे से मान निमंते स्वर्ग रे एही प्रकार धन सबु एही प्रकार आशीर्वाद सबु संचित होई रही अछि ताहा पाइबा निमंते आपणार महाद्वारे आम मान को पुनर्जन्म देई अछंती किए प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो परित्राण शेष काल रे प्रकाशित हेबा पाई प्रस्तुत होई अछि सेथि निमंते तुम माने ईश्वर को शक्ति रे विश्वास द्वारा सुरक्षित हेउअछ जो माने प्रभु जीशु को ग्रहण करने को चाहूँगी बा पूरा भरोसा करी परित्राण प्राप्त होती से मानक कहा जाउची बा परित्राण पाइबा को चाहूँगी से मानक कहा जाउची जो परित्राण शेष काल रे प्रकाशित होगा प्रस्तुत होची सेथि निमंते तुम माने ईश्वर को शक्ति रे विश्वास द्वारा कौन होइछ सुरक्षित होइछ सुरक्षित होइछ एथिरे तुम मैंने उल्लास करुअछ यद्यपि वर्तमान अल्प समय पाई नाना परीक्षा द्वारा दुख भोग करने तुमान पक्षरे आवश्यक हुए देखंतु परित्राण जेतेबेले जड़े व्यक्ति पाए ता निमंते नाना प्रकार परीक्षा अपेक्षा करे था नाना प्रकार परीक्षा जड़े जेतेबेले प्रभु जीशु को म्यूट कर दियो बसंत बसंत म्यूट कर दियो जड़े जड़े जेतेबेले प्रभु जीशु को ग्रहण करने निमंते इच्छा करे बाप्तिस्म निए परित्राण प्राप्त हुए जीशु रक्त रे आपणार पाप क्षमा प्राप्त हुए सही समय कौन हुए तार सम्मुखरे दुख निंदा ताड़ना अपेक्षा करिथा विभिन्न प्रकार परीक्षा अपेक्षा करिथाए परीक्षा करिबारे आउ एही परीक्षा को से कहू अछंती
जे नाना परीक्षा द्वारा दुख भोग करने तुमମାନଙ୍କ पक्षरे आवश्यक हुए। केते समय पर्यंत? यद्यपि वर्तमान अल्प समय पाए, अल्प समय निमंते से समस्त परीक्षा बा से ताड़ना बा दुख भोग आसी थाए, किंतु तापरे कौन हुए? तापरे से परीक्षा चली जाए और प्रभु से व्यक्ति मान को परीक्षा जययुक्त कराते। आउ ए जगार लिखा जाए, जेपरी अग्नि द्वारा परीक्षित क्षणीय सुवर्ण अपेक्षा अधिक मूल्य बहुमूल्य जे तुमମାନଙ୍କର परीक्षा सिद्ध विश्वास ताहा जीशुख्रीष्ट प्रकाशित होगा समय प्रशंसा गौरव और संभ्रमर कारण हो। जेकोसी व्यक्ति परीक्षा दे जदि आग को बढ़े, आम साधारणतः जानू जेकोसी परीक्षा जड़े दौसी और से उत्तीर्णता हेले तार निमंते जो पुरस्कार रखा जाए जो चाकरी रखाई से समस्त विषय ताको मिले। आउ ए जगह आम देखुअछु जे नाना प्रकार समस्या बा दुख रूप परीक्षा दे प्रभु को पाउथबा बा पाइथिबा लोक माने जेतेले आग को बढ़ंती सेते बेले से माने अग्नि द्वारा परीक्षित क्षणीय सुवर्ण अपेक्षा अधिक बहुमूल्य जे सेमानकर परीक्षा सिद्ध विश्वास, मेनली विश्वास को परीक्षा आसे सब विश्वास उपर आम परीक्षा दे था। आमर मंडली रे समस्ते समस्तଙ୍କର सेमानकर यथेष्ट अनुभूति अच्छी, कारण जड़े जड़े प्रभु को पाई अछंती निश्चय समस्त विषय परीक्षा दे जाई अछंती। अनेक क्लेश अनेक कष्ट जो माँ बापा माने प्रेम करते, जो प्रियजन माने प्रेम करते, जिते बड़े प्रभु को पाइले से मानकर व्यवहार कि प्रकार एमान प्रति आउ से माने कि प्रकार रागी जाती कि प्रकार व्यवहार दियंती समस्ते जानी अछंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किंतु एही समस्त परीक्षा आउ परीक्षा एथिपाई आसुची जे प्रकार आमे परीक्षा सिद्ध हेबा आउ कोथिरे विश्वास रे आमे विश्वास रे सिद्ध देखा जिबा आउ टळमळ हेबा ना, टळमळ हेबा ना। कारण वाक्य रे लिखा जाए जे विश्वास बोधे तिमोथी पुस्तक रे लिखा जाए जे विश्वास टळमळ हेबा द्वारा कौन हुए से मानकर जीवन नष्ट होता है। जार विश्वास टळमळ हुए से कौन हो जाए, से नष्ट हो जाए, प्रभु रे बढ़ी पारे ना। कारण कौन? पड़ोसी कौन कहला, समाज कौन कहला, निज लोक माने कौन सब कहीदेले, प्रभु को पाइले ए प्रकार हुए से प्रकार हुए, अनेक विषय सब रही। आउ जेते बेले ए समस्त विषय जने शुणे तार विश्वास टळमळ हेबाको लागे, किंतु सही समय मध्य से जदि विश्वास रे स्थिर रहिबो, प्रभु ठारे रहिबो, ताहाले सही परीक्षा सिद्ध विश्वास परमेश्वर देखिबारे मते चाहंती। पीतरंक माध्यम रे ताहा लेखंती, ताहा जीशुख्रीष्ट प्रकाशित हेबा समय रे जेतेबेले प्रभु जीशु आसीबे तांकर द्वितीय आगमन हब, सेही समय से कौन हेब? प्रशंसा गौरव और संभ्रमर कारण हब। किए? जे परीक्षा सिद्ध विश्वास को धरी रखे, जे परीक्षा देई देई विश्वास रे स्थिर रही, प्रभुंकठारे स्थिर रही, से कौन हेब? प्रभु जीशु आसीबा दिन रे से कौन हेब? प्रशंसा पाइब, गौरव पाइब, आउ से संभ्रमर कारण हेब। तुमे माने ताहांको न देखि प्रेम करुअछ, पुणी एबे सुद्धा न देखिले ताहांकठारे विश्वास करी अकथनीय और गौरवयुक्त आनंद रे आनंदित होई तुमମାନଙ୍କ विश्वासर लक्ष्य जे आत्मार परित्राण ताहा पाउअछ। देखंतु अनेक समय कौन हुए परित्राण विषय आलोचना चले। परित्राण केते प्रकार? परित्राण 3 प्रकार। जेते बेले जड़े प्रभु जीशु को प्रथम रे विश्वास करे आउ
ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣର ପାପକୁ କ୍ଷମା ମାଗେ ବା ଧୌତ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ, ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ, ପ୍ରଥମ ପରିତ୍ରାଣ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି 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 ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆତ୍ମାରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥାଏ, ଚାଲିଥାଏ, ତାହା ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆତ୍ମାରେ ପରିତ୍ରାଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ବହୁତ ୟାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ବାକ୍ୟର ରହିଛି। ବହୁତ ଗଭୀର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏ ବାକ୍ୟର। ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢ଼ୁଛି ଯେ କେତେ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସାରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବିଶ୍ୱାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣ? ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ। ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। 29 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, 11:29 ପଦରେ, ମୋହର ଜ୍ୱାଳି ଆପଣା ଆପଣା ଉପରେ ଘେନ, ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ୍ତ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। କେଉଁଠି ପାଇବେ? ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥାଉ? ଆମର ଶରୀରର ବିଶ୍ରାମକୁ ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ଯାଏ ଶରୀର ଜୀବିତ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଶୀ କ'ଣ ଚାହିଁଥାଉ? ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ବିଶ୍ରାମକୁ ଚାହିଁଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତାର ବିଶ୍ରାମ ଚାହିଁଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଉ, ସେ ସମସ୍ୟା କି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ହେବ, ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ କହୁଅଛନ୍ତି 28 ପଦରେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେବେ? ଏ ଶରୀରର ବିଶ୍ରାମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ସେ ପରିଶ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୀତ ହେବା। ଯେ ଯାଏ ଆମେ ଜଗତରେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ, ସେ ଯାଏ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଶରୀରର ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କି ରାତ୍ରିରେ ଶୟନ କରୁଛୁ, ତାହା ବିଶ୍ରାମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ବିଶ୍ରାମ ଯେ ଆମକୁ ତୃପ୍ତ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବିଶ୍ରାମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ରାମ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବା ପିତା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲି, ଆମେ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ସେ ବାକ୍ୟରେ, ଯେ ଆତ୍ମାରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ ବୋଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କହୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହୁ, ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଉ, ଆରାଧନା କରିଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାଉ। ଆଉ କୌଣସି ବୋଝ ଆମକୁ ଆଉ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିନଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆନନ୍ଦ କରିଥାଉ ଆତ୍ମାରେ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବାର ବିଷୟ। ଏ ପ୍ରକାର ଲାଗେ ସେହି ସମୟରେ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥାଏ, ମିଳେ।
तांकर सहभागितार मिले, तांकर उपस्थिति मिले, तांको निकटरे आंठू भांगिले मिले, तांको खोजिले मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आउ आमनकर लक्ष्य कौन? विश्वासर लक्ष्य कौन? विश्वासर लक्ष्य होसी आमे विश्वासर तार संज्ञा जानी अच्छु। एब्री 11 पर्व 1 पदरे लेखा आसे कौन लेखा जाए सेठी? विश्वासर संज्ञा। विश्वास अप्रत्याशित विषयर मूलभूमि आ अदृश्य विषयर निश्चित गोटे ज्ञान अटे, ताको विश्वास बोली कहा जाए। आ सेही विश्वासर लक्ष्य होची आत्मार परित्राण। सेही विश्वासर लक्ष्य होची आत्मार परित्राण। जो माने प्रभु को ठारे अछंती से माने से परित्राण को पाउ अछंती। आउ तृतीय विषय मो परित्राण विषय रे कहली मोर प्रिय माने, तृतीय परित्राण रो विषय होची जेते बेले प्रभु जीशु पृथ्वी को आसीबे बा प्रभुंकर लोक माने आउ प्रभु जीशुंकर रबरे गुप्त आगमन रे निया जीवे, सही समय रे जो परित्राण मिलिबो ताहा होची शेष परित्राण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अर्थात परित्राण पाइअछु, पाउअछु आ पाइबा। तार अर्थ कौन? पाइबा कहले गोटे हुए तो परित्राण प्राप्त व्यक्ति माने मध्य जगतरी परित्राण को हरई देवार सुजोग अछि। हरई देई पारंती। आमर मंडली उदाहरण अटे, आपण माने समस्ते जानिछन्ते। परित्राण प्राप्त व्यक्ति मध्य परित्राण को हरई देवार सुजोग अछि, कारण शैतान भ्रांत विषय सबू से मानकर सम्मुखरे प्रत्येककर सम्मुखरे रखी था। परीक्षा आनी था, समस्या आनी था, अनेक आश्चर्य कार्य गुड़िक देखे था, अनेक श्रुति मधुर वाक्य द्वारा आमानकर मन को से हरण करी था। तद मध्यरे कौन हुए? परित्राण प्राप्त व्यक्ति माने मध्य परित्राण को हरई दे थांते। आ भावंती मु ठीक परित्राण पाई नाही। ए व्यक्ति जहाँ कहूची, ए व्यक्ति जो आश्चर्य कार्य कला, ए व्यक्ति जो मोर भविष्य विषय कहीदेला एटा ठीक अच्छी बोली, सही समय पाइथिबार परित्राण को जड़े हरई देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेथि पई शेष परित्राण बोली कहा जाए। अवाक्य रे लिखा जाए, जो माने शेष पर्यंत धैर्य धरिबे से माने कौन हेबे? परित्राण प्राप्त हेबे। अर्थात अधैर्य हेबार मध्य सुजोग आसी थाए रास्ता रे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मोर प्रिय माने आमान को ए भाग्य पितरंक माध्यम रे पवित्र आत्मा एटा जणांते। पितर तांकर जीवन रे अंगे निभेइतिबार समस्त विषय को से लेखुअछंती। आ से कहूअछंती, मु जे प्रकार अस्वीकार करिथिली मोर प्रभु जीशु को, काले एमाने मध्य अस्वीकार करी प्रभुंक ठारू दूर को चली जाई पारंती। एथिपाई से कहूअछंती, जगतर कोनसी भरोसा ए जगह रे दिया जाउ नाही। जगतर कोनसी आशीर्वाद ए वाक्य रे लेखा जाए नाही। स्वर्गीय आशीर्वाद गुड़िक निमंते, स्वर्गीय धन निमंते, स्वर्ग रे जो अधिकार प्रभु को पाइथिला लोक मानकर अक्षय अकलंकित अजर अधिकार संचित होई रही अछि, तार विषय से कौन करुअछंती? व्याख्या करुअछंती बा पत्र माध्यम रे लेखुअछंती, जणाउअछंती। प्रभु वाक्य द्वारा आम समस्त को अनुग्रह करंतु। आमे जे प्रकार आमानकर परित्राण को हरई न दो, आमे जे प्रकार विश्वास रे सिद्ध विश्वास को धरी रखी, परीक्षा सिद्ध विश्वास को धरी रखी आमे शेष परित्राण पाइबा निमंते आमे आगक बढ़ू, जद्वारा प्रभु जीशु प्रकाशित हेबा समय प्रशंसा गौरव और संभ्रमर कारण आमे हेबा। हालेलुया। प्रभु वाक्य द्वारा आम समस्त अनुग्रह करंतु। श्रुति मधुर वाक्य नुह,
कि आमर जो प्रभु जीशु को आम जाणीअु से प्रभु जीशु बिना अलग कौन प्रभु जीशुकर विषय आम शुणा उचित नुह। आम कौन शुणुचु आम कौन ग्रहण करुचु कहार सहभागितार रहुअछु आमको जानवर बहुत जरूरी अटे बहुत जरूरी अटे से विषय बहुत गुड़ा विषय सब रही आउ सी मध्य को आम जीवा ना प्रभु आम वाक्य द्वारा ही आशीर्वाद करतु आम सिद्ध विश्वास को शेष पर्यंत धरी रखू प्रभु ठारी आम धैर्यर सहित आग को बढ़ू आउ अल्प समय आम निमंते प्रभु को ग्रहण कलापर निंदा ताड़ना आसीपे यहीटा किसी नुह किंतु अक्षय अचर और सब प्रकार आशीर्वाद स्वर्ग रे आम निमंते संचित कर परमेश्वर रखी अच्छा ताहा पाइबा निमंते आम परित्राण को शेष पर्यंत धर